But we're going to talk this morning Hoy vamos a hablar about defeating de Defeating derrotar negative attitudes. las actitudes negativas. Nobody knows what a negative attitude Nadie is, sabe do qué you? es una actitud negativa, ¿verdad? Everybody know what a negative attitude is? ¿Todos saben cuál es una actitud negativa? Complaining, Quejándose, murmuring. murmurando. Well, I'm not ever going to get Pues yo anywhere. nunca voy a llegar a ningún lado. Them over there at the church are telling me if I Los de give la my iglesia me tithes. dicen, si yo doy mi diezmo, You see, that's the enemy. eso es el enemigo. They tell me if I Me if dicen I get que anointed with oil, si me I'm going to be ungen con healed. aceite voy a ser Well, sanado. if you go around complaining like that, Bueno, you ain't going to get healed. si vas a estar quejándote, no vas a tener tu sanidad. Because that's the enemy putting it there. Porque ese es Faith el enemigo comes by diciéndote hearing eso. and La fe hearing the viene word por of el oír God. y oír la palabra de Dios. The Word of God says that Jesus already bore La our palabra sickness. dice que Jesús ya He bore llevó our nuestras sorrows, and by the enfermedades stripes we are healed. y por sus llagas Now ya you can somos either sanados. choose to listen to the lie of the enemy, Puedes decidir escuchar las or you mentiras can del listen to the enemigo lie of our God. o puedes That's how it oír works. las palabras de nuestro You have a Dios. choice. Tienes una When you decisión. hear the word here today, Cuando oyes la I'm sure palabra, that some of you de have been, seguro, some of the enemy will talk to you. Para algunos de ustedes, el You enemigo know? va a tratar de hablar a ustedes. But our life has to line up with what God's word Nuestra vida says. tiene que alinearse con lo que dice la palabra de Dios. It's not just, No es solamente, it has to include God's word, tiene que incluir la palabra de Dios, activating our faith. activando nuestra fe. Yes, Lord, I believe Sí, Señor, yo creo that if I give, que si yo doy, your word says tu palabra this. dice Not esto. because Brother no porque Javier el said hermano it, Javier lo dice or I say o it. porque yo lo digo. It's because you Es porque believe tú what estás God's word creyendo lo says. que dice la palabra de And you Dios. got it here in your Si lo heart. tienes en tu corazón, See, that's how it works. así trabaja. And yes, the scripture does say if you believe La the man of escritura God, dice que you si will tú crees prosper. al hombre de Dios, Él te va a But you got to have prosperar. it in your heart and Pero your lo faith. tienes que tener en tu corazón, activate it. en It tu has to fe come through para your walk with activarlo. Tiene que the venir Lord. de tu caminar con el Our walk Señor. with the Lord. Nuestro caminar con el Señor. All right, I'm getting off on something else, but in Philippians 4:8, Filipenses 4:8 it says, "Whatsoever things are of a good report, dice las cosas que son de buen reporte. think on these things." Pensar en esto. All right. A lot of times we think we have stinking thinking. Muchas veces tenemos una manera de And we gotta pensar think. incorrecto. Everything goes back to the word. Pero tenemos que recordar que todo regresa a la Good palabra. report. Who has a good ¿Quién report? tiene el buen reporte? God. Dios. His report is always Su good. reporte siempre es bueno. Whose report will we believe? I will believe the report of the Lord. Hallelujah. Whew. I can't sing Yo- a yo solo, no so puedo I'll just cantar stop right there. solo. Negativity is nothing new. La negatividad no es nada nuevo. Since Adam and Eve Desde Adán y Eva were sent out of the garden, fueron echados fuera del jardín, they were thrown out. fueron echados fuera. Life has been hard La vida ha sido ever since. duro desde entonces. Some humans Algunos humanos tend to complain se quejan and argue y pelean for their rights por sus derechos and demands. y sus demandas. Okay, some humans Algunos humanos tend to complain se quejan and argue for their y rights pelean por sus and their derechos demands, y sus demandas and they oppose anyone else y están en Anyone. contra de cualquier otra persona that disagrees with them. que no está de acuerdo con ellos. You ever known anybody like that? ¿Nunca han conocido a alguien así? Okay. This combination of thinking Esta combinación de pensar results to a spirit of negative attitudes resulta con un espíritu de actitudes negativas towards the world hacia el mundo and life in general. y la vida. It is understandable Se entiende for those that do not know Christ, para los que no conocen a Cristo, the unbeliever. los que no creen. They have no hope No tienen ninguna of esperanza anything beyond this de world nada más allá de este mundo, of confusion. de confusión.
But for the believer, Pero para el creyente there's a better way. hay una manera mejor, You know, there's a better way. hay otra Negativity manera. in a believer's La life negatividad en una vida de un creyente means he's refusing quiere decir que está rehusando to see life ver la vida from God's point of view, de la perspectiva de Dios, from God's perspective. de la perspectiva de You know, the Dios. Word of God says we're seated La palabra dice que estamos in sentados heavenly en places lugares celestiales with Jesus. con Jesús. That's why the Word of God says, let this mind Por eso la palabra dice, deja be que in esta you, mente, esta manera de which was in pensar Christ Jesus. esté en ustedes que estaba en Cristo How are you Jesús. going to have the mind of Christ ¿Cómo vas a tener la mente de Cristo if you don't know what He's thinking? si no siempre estás pensando? If you just read this book Si solamente lees este libro, once in a while, de maybe vez en cuando a you veces, read it here in lo church, lees aquí en la iglesia, you go home, put it on the shelf. vas a la casa y lo pones ahí a un lado, You're not going to really know the mind of Christ. no, de verdad no vas a conocer la mente de Cristo. You got to read it for yourself. Tienes que leerlo para ti mismo. The Word of God says that a workman palabra needs to dice study to show themselves approved Que by God. el que trabaja tiene que estudiar para que sea aprobado por Dios. And we're all workers. Y todos somos trabajadores. When you get saved, Cuando te salvas, you don't know it, but you are. no lo sabes, pero sí lo eres. You're God's workman. Tú eres el trabajador We are. para Dios. We're all messengers. Todos somos And we're mensajeros. going to give a message of some Y kind. vamos a dar un mensaje de algún Let's make tipo. sure Y nosotros vamos a estar it's the seguros message of this word. que es el mensaje de esta palabra. Remember, the old man has gone, se it's acuerdan? passed away, it's Las supposed to cosas be viejas han pasado. buried in Debe estar baptism, ya raised to walk in newness of life. That's the baptismal cuando uno se words that bautiza. are spoken when we Estas get son las palabras baptized. If you haven't cuando- been baptized, by the way, we Si need no to han get sido baptized. bautizados, necesitan ser Boy, bautizados. that gave me an open door there. Eso me abrió la puerta. All right. Unfortunately, God's people, El pueblo de Dios, oh, I forgot. I got to go back. Okay. When they join in with this way, if you don't see si no puedes ver life la from vida God's point of view, de la perspectiva de Dios, they may join in with the way of thinking, the Pueden wrong way of empezar thinking, with hostility. a pensar Pride, diferente, complaining. con hostilidad, con They orgullo. are reacting se the reaccionan same way as de la unbelievers. misma manera como los que no creen. Did y'all catch that when I kind of got off balance there a little bit? Because I was talking about Yo estaba hablando de otra cosa, unbelievers, de los que no creen, or even a believer, if they o don't un see creyente, si no pueden ver life la through vida God's point of views, por la they will perspectiva start de Dios, reacting and behaving like empiezan- unbelievers. los creyentes empiezan a portarse como los God's que no people creen. are often guilty of this El pueblo de Dios es muchas veces culpable de esto and forget the words of y Jesus se olvidan las palabras de when he Jesús said, cuando Él dijo, in this world en este mundo you will have tribulations, tendrán tribulaciones, troubles. problemas. It's a fact. Es un You're going to hecho. have troubles Van a tener problemas whether you're a believer or not. si eres creyente o no. But with a believer, Pero con el creyente, Jesus Jesús said, but take heart. dijo, pero ten fe. I have overcome the Yo he world. vencido al mundo. That's why we need to be yoked Por eso tenemos que With tener him. el yugo con and Él not unbelievers. y no con los que no creen. Get yoked to him. Es tener So nuestro that you yugo can con Él Talk to the para unbelievers hablar con el no the creyente same way that de Jesus la went misma and talked to manera que people. Jesús hablaba a la gente. If you're yoked to Jesus, you're going to have his mind Si estás and you're going to have his conectado con words Cristo, coming out of vas your a tener su heart. mente y sus Out of the palabras heart, saliendo the de tu mouth corazón. speaks. Del corazón habla la boca. Y'all see this? ¿Pueden ver esto? It's just something. It's just there. Es algo que está allí. You can't help it. No lo puedes negar. Negative thinking Pensando negativamente was one of the Israelites'
gravest sins. Era uno de los pecados más grandes de los israelitas. After God brought them out of Egypt, Después de que Dios los sacó de Egipto parted the Red Sea, y abrió el mar rojo, and he destroyed their enemies. destruyó sus enemigos. Scripture speaks of this La escritura habla de esto in Exodus 14, en 16. Éxodo 14:16. God told Moses, Dios le dijo a Moisés, but you lift up your rod, pero tú levanta tu barra, stretch out your hand extiende tu mano over the sea, sobre el mar, and divide it, divídelo, part the waters. abre las aguas. This was the greatest miracle Esto fue el milagro más grande of grace de gracia since creation. desde la creación. And the children of Israel Y los hijos de Israel shall go on dry land pasarán en seco through the midst of the sea. por en medio del mar. Now verse 26 El shows verso 26 How nos God enseña cómo Dios defended them. los defendió, He defeated the enemy for them. derrotó su enemigo. Then the Lord said to Moses, Entonces Jehová le dijo a Moisés, you know, I was thinking about that. Yo estaba I better pensando en back up esto. a little bit. What if those children of Israel had said, hey, I'm not ¿qué si los hijos de crazy. Israel I'm not going to get in there. dijeran- What if the waters, can we really Oh. believe Moses? ¿Qué si los hijos de Israel dijeron, oh, pues yo no voy a pasar ahí por en medio de las aguas? That's ¿Qué a qué me negative va a pasar? attitude. Esa es They una would have been actitud destroyed. negativa. Yo hubiera sido And you destruida. choose to believe what the enemy's Pero- talking to you about. Si tú decides escoger You're gonna be escuchar lo defeated. que el enemigo te está diciendo, I'm gonna be estuviéramos en el defeated. mismo lugar, yo I voy a ser choose to believe what my derrotado. God says. Yo decido creer lo que Hallelujah. dice mi Dios. Verse 26 says, El verso 26. then the Lord said to Moses, Y luego Jehová le dijo a Moisés, stretch out your hand over the sea, extiendes tu mano sobre el mar, that the waters may come back que las aguas regresen upon the Egyptians, sobre los egipcios, on their chariots, sobre sus carros and on their horsemen. y sobre su caballería. 27, 27. verse 27. And Moses stretched out his hand, Entonces Moisés Over the sea, extendió su mano and sobre el when mar. morning Y appeared, cuando amanecía, the sea returned to its full depth, el mar se volvió en while toda the su fuerza, Egyptians were fleeing into it. y los egipcios al huir se encontraban con el mar. So the Lord overthrew Y Jehová derribó the Egyptians in the midst of the a sea. los egipcios en medio del mar. They got drowned. They were Se drowned. ahogaron. 28. Then the waters returned and covered the chariots. Y volvieron las The aguas. horsemen and y all of cubrieron Pharaoh's army los was carros defeated. y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno, Not so much as one of them remained. ni uno. God wants to destroy your enemies, Dios quiere destruir tus enemigos, or at least the works of the o enemies. por lo menos las obras de tus enemigos. Of course, we're to pray for our enemies. Bueno, debemos orar por nuestros enemigos. We don't ask God to bless them, No le pedimos a Dios que les bendiga. because I did that one time. I Porque said, yo Lord, lo I don't hice en want un to momento, you to dije- bless my enemy. Dije, Señor, yo no quiero que He said, I didn't say I would. yo no quiero que He said, I bendigas. want you to bless them. Dije, yo no quiero que bendigas mis enemigos, Señor. Y él me dijo, no lo voy a hacer yo, tú lo vas a hacer. Bless them. Bendíceles, Bless them. bendíceles. How do I bless them? ¿Y cómo les bendigo? I pray for your will to be done Yo oro que in sea their hecho tu lives. voluntad en su vida. And sometimes he'll tell me to do something. Y a veces me dice Physical. que haga algo físico. Okay, I'm not gonna. I better stay out of that one. All right, do something good when somebody does Haz something algo evil for bueno you. cuando to you. alguien hace algo a ti mal. But you got to listen to the Holy Spirit Pero tienes que escuchar al Espíritu when you're Santo doing all that. cuando estás 'Cause haciendo todo a esto. lot of times, if you're young in the Lord and you do Porque this, muchas veces then si the eres enemy can tell you, well, that don't Joven work. en el Señor If you're young in the Lord and you don't really understand, y no and you're entiendes, not strong enough to handle y it, no eres the suficiente enemy can fuerte talk to para you and make you hacerlo, think that, el hey, enemigo that word te didn't hace work. pensar que, oh, Okay, eso no but va you a gotta know the tener word. resultados, And you got to be pero strong tienes in the que Lord. conocer la palabra You y understand? And ser you got to fuerte have en that el heart Señor. that wants to do it because Necesitas God ese says do corazón it. para hacerlo porque Dios dice que lo hagas. Okay.
Yet after that, as the Israelites weren't getting their way, Pero después de eso, como los israelitas no estaban, My las cosas no goodness. estaban yendo como ellos querían, God has done so much for us, Dios ha hecho tanto para nosotros and a lot of times we forget it. y muchas veces se nos olvida. Ask the Lord to always keep that in your mind. Pídele al Lord, Señor que remind siempre me guarde eso en tu corazón, tu when I'm mente. tempted Señor, to not recuérdame be cuando soy grateful tentado a no for all ser the things you've agradecido already por todo done. lo que has hecho. They began to grumble Empezaron and a quejarse. complain. Empezaron a quejarse. God responded. Dios respondió. This is the way he responded. Así respondió Dios. He wasn't happy. Y no estaba Numbers contento. 14:27. How long shall I bear ¿Por cuánto? with this evil congregation ¿Por cuánto voy a durar con esta congregación malo which murmur against me? que hablan en contra de mí? I have heard murmurings Yo he of the oído children of Israel, which they murmur quejas against me. de los hijos de Israel que hablan en contra de mí. The Lord hears all. El Señor oye todo. Believers need to remember this Los creyentes necesitan recordar esto and speak according to God's word y hablar de acuerdo con la palabra de Dios as they face life's mientras hardships, se enfrentan las pruebas de esta vida, troubles, los and problemas tribulations y las on this earth. tribulaciones en esta tierra. You know, by that I mean, Y con eso quiero decir, when you're facing hardships cuando estás enfrentando a estos and you're a problemas y believer tú eres un creyente and you know God's word, y sabes la palabra there de is a Dios, word for any given hay situation. una palabra para cada situación. If you're having a problem with a neighbor, Si tienes un problema con un vecino, pray for your neighbor. ora por tu vecino. The Lord says pray for them, El Señor dice, ora por ellos not to grumble and complain about it. y no estar murmurando y If you're quejándote. having financial Si problems, tienes problemas financieras, the word says, my God la shall palabra dice, supply mi Dios all of my suplirá cada needs. necesidad. Lord, I've done what you Señor, tell me yo to hice do, lo que Lord, me and I'm dices. believing that I've Y done what you tell me creo to que do. tú, I've que yo given he hecho lo que me mandas a my hacer. tithes, I've given my Yo doy mi offerings. diezmo, mi ofrenda. What you're doing is you're coming Lo in que estás agreement, haciendo es que and I'm estás de acuerdo believing y your estoy word creyendo tu palabra that you're going to get me through this. que me vas a sacar de este lugar. You know, even the man that God had told that he was going to die, Hezekiah, he turned his face to the wall and he says, he Ezequías reminded him, miró Lord, a I've la been faithful pared to y le you. dijo, Señor, yo he sido fiel a ti. God gave him 15 more Y years. Dios le dio 15 años más de vida. See, God knows. He knows whether your heart Él is, sabe, Dios sabe is si tu right. corazón you see, está and recto. this is a test probably. Esta es una I mean, prueba. A lot of things in life are just Muchas tests cosas en to esta see, vida son pruebas to try your heart. para probar tu corazón. Do you really mean it? Si de verdad es serio para ti. Believers need to remember this and speak according to God's word Los creyentes as they face life's hardships, troubles, and Necesitan tribulations. recordar esto mientras God, se your word enfrentan says, los you know, when you problemas get de to la feeling vida. sick or feeling bad, Lord, your word says, Cuando te sientes you mal, said you would tú heal. dices, You've already healed me. Señor, tú ya me has Help me now sanado. to Ayúdame experience ahora the manifestation of para that healing. experimentar la manifestación de esta sanidad. And even if, Lord, I'm having a problem believing it this time, help my unbelief. Ayuda mi incredulidad. I mean, that's why you learn Así the lives vas of the a men of God in this word and how de they las got vidas de victory. los hombres de Dios y tener That's la why it's good to come to victoria. church and listen. Por eso es bueno venir a Pay la iglesia attention. para escuchar, See poner how some atención, watch or hear and see how the Para men of God oír, and the women of God in para the ver Bible cómo either got victory los or they hombres y got las mujeres de defeat. Dios en la Biblia And you tenían la victoria, pattern your fueron life. derrotados. Y See? tú puedes imitar esto, God lo will que help you through hicieron. this if you'll listen Dios les ayuda si escuchan and practice what the y word practican lo que says. dice la palabra de Dios. We see the Israelites, instead of Vemos rejoicing los israelitas en lugar de over gozarse all God had done for them sobre todo lo que Dios había hecho para in the ellos, past, they chose to murmur and complain. decidieron murmurar y quejarse. Because of this, Y por esto God was greatly displeased. Dios no fue agradado. We see Jesus' words Podemos ver las palabras de telling the Jesús Jews. diciendo a los judíos, This is in the New Testament. eso es en el Nuevo When they Testamento, complained against him. cuando se quejaron en contra In de John él. 6:43. Juan 6:43, Murmur not no murmuren among yourselves. entre vosotros.
Paul also is warning, Pablo también está advirtiendo, reminding the Corinthians recordándoles a los corintios of the Red Sea event de lo que pasó en el Mar Rojo with Moses. con Moisés. 1 Corinthians 10, 1 through 5. Primero de Corintios I'm gonna read 10, this 1 al 5. quickly. Lo voy a leer rapidito. Because Paul didn't want the Corinthians to be Porque ignorant. Pablo no quería que los corintios God fueran don't want us to be ignorantes. ignorant. Dios no quiere que seamos ignorantes. He says, "For I do not want you to be ignorant of the fact, Porque brothers, no quiero, hermanos, que ignoréis that our forefathers que nuestros padres were under the cloud, todos estuvieron and bajo they la all nube passed through the Red y Sea, todos pasaron el mar and were baptized unto Moses y fueron bautizados in the cloud a Moisés and in the sea, de la nube y en el mar and they did eat the same spiritual meat y comieron de la misma comida and espiritual drink the same spiritual y food." bebieron de lo mismo que ellos. And drank the same spiritual drink, Y bebieron la misma bebida espiritual, for they drank of that spiritual rock, porque bebían de la roca They followed espiritual them. que los seguía, and that rock was y Christ. la roca era Cristo. But with many of them, God was not pleased, Pero de los más de ellos no se agradó for they Dios, were overthrown in the wilderness. por lo cual quedaron postrados en el desierto. They didn't get to go No to the podían promised entrar land a la tierra because they prometida grumbled and complained. porque estaban murmurando y se And quejaron. God was very displeased. Dios He no wanted se to take agradó them de into esto. into the land of milk and Él honey, les quería llevar a la tierra de leche y miel, but they wouldn't listen. pero no Now these were escuchaban. his chosen people. Estos eran su pueblo escogido. Paul also, okay, I've already, neither murmur ye, in verse 10 and En 11 el verso 10 y el of 11 1 Corinthians, and it says here, where Paul is telling dice the church aquí in donde Pablo Corinthians, está diciendo a la iglesia de neither Corinto, murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed ni- of the destroyer. ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. And all these things happen Y estas cosas les acontecieron unto them for an example, como ejemplo as a warning for believers para los creyentes, to heed the warnings. para escuchar las advertencias. And they are written for our admonition Y están escritas para amonestarnos a upon the nosotros, ends of the world are come. Now that's a scripture. quienes han alcanzado los fines de los siglos. That Esta wasn't es just escritura. written for the Corinthians. No solamente fue para That los was written corintios, for us. sino para nosotros también. God is warning us, Dios nos church. está avisando, iglesia. You see all the signs? Pueden ver todos los señales. My goodness. Have you ever thought that you'd ever live Nunca han and pensado see all the que things iban that a are vivir going para on ver todo lo que today? está sucediendo hoy en día. He's warning his Nos people. está advirtiendo a su He's pueblo. giving us a chance Nos está to dando la press oportunidad in and get it de right. arreglar cosas con Él. Believers can defeat Los negative creyentes pueden derrotar attitudes las actitudes negativas with a decision con una decisión and the help y la ayuda of the Holy Spirit del Espíritu Santo that lives in us. que vive en nosotros. He gives you help. Él te ayuda. Deuteronomy 30:19. Deuteronomio 30, Choose 19. life that both thou and thy seed may live. Escoge la vida para que tú y tu semilla vivirán. We see the story of Joseph. Vemos la historia de José. Y'all heard of Joseph? ¿Saben quién es José? I'm going to read it quickly. We see the life of Joseph in Genesis chapter Vemos la vida 50. de José en Génesis. I'm going to el libro de improvise a little Génesis, bit. Where he was sold by his, donde fue brothers into sus slavery. hermanos lo vendieron para ser esclavo, but he chose to do good, pero él decidió hacer not to bien repay them for the evil they had done. y no buscar venganza por lo que ellos habían hecho. If you remember, Si se he, acuerdan, he had, there was 10, habían 10 10 half brothers. medio hermanos, And he had a whole brother, y él tenía un hermano Benjamin. There was Benjamín, 2 whole brothers. que eran hermanos de Because sangre, los I'm dos. half and whole, I don't go into that one. But they're from different wives. Bueno, él y Okay? su hermano The Benjamín 10 tenían half brothers were mismo, from a different la wife misma mamá, than Benjamin and Joseph. y And los Rachel demás was the tenían mother
otra of mamá. Benjamin and Joseph. Raquel era And these half la brothers got mamá de jealous, José y and they Benjamín. sold them into Y slavery. los demás hermanos tuvieron celos y los vendieron a estos dos a Okay. esclavitud. If you haven't heard the story, I'm kind of Si no han oído esta paraphrasing. historia, But Joseph responded this way. José respondió así. When his brothers, there's a whole story Hay toda going una on with historia Joseph, but sucediendo I'm con going José. to get to the point of what this lesson is. But as for you, Pero- verses 20, when they finally connected again Cuando por fin over in estaban Egypt, conectados the brothers otra vez came en Egipto, to Egypt, they didn't en recognize Egipto. Joseph, by the way. But as for you, you thought evil against me, Ustedes querían mal contra mí, but God meant it unto good, pero Dios lo convirtió para mi bien, to bring to pass, para que sucediera as it is this day, así como hoy en to este save día, much people. para salvar a mucha gente. God can take evil Dios puede tomar lo malo that is planned against the que believer está planeando contra el enemigo, turn it to el good. creyente, y cambiarlo para algo bueno. Have y'all experienced that? ¿Lo han experimentado? I have. Yo sí. Whew, he says, Él he dice- says, and he would, you know, there's another scripture that Hay says, otra escritura que dice, if your ways please me, I can even si make, tus caminos your me enemies agradan, at peace yo with you. puedo hacer que tus enemigos estén en paz but contigo. it's pleasing the Lord. Pero es what agradar he al tells you to Señor do. haciendo lo que Él dice Don't que repay hagas. evil for good. I mean, yeah. Don't repay. No- repay evil with good. Pagan un mal con un Don't bien. repay evil for evil. No, repay no evil paguen with un mal good. con otro mal, sino con un bien. I got it right? ¿Lo Okay. dije bien? God can take the evil Dios that puede is planned tomar against you, lo malo que está turn it to planeado good en if the contra de believer ti, will trust convertirlo a algo and depend bueno on him si el creyente for depende good de results. Él para buenos resultados. When his brothers found out who he was. Cuando sus hermanos se dieron cuenta quién era Él, This is how Joseph responded to así them. respondió And I'm José. sure they were afraid. Y de seguro tenían Because miedo. Joseph was in power then. José en ese momento in the tenía king's todo el court, poder and he could have really en el reino repaid evil for y evil. él podría haber pagado un But mal he con un says, mal. here's what he says in verse 21. Pero en el verso 21 All right? He says, now therefore do not fear. ahora pues no tengas miedo, I nourish you. yo sustentaré I'll feed you. a vosotros. And your little ones. Remember, there Y was a a vuestros famine hijos. going on in the land. Había And they hambre en had esa come tierra en ese there to momento get food. y estaban allí en See, his Egipto brothers had come para there to get food. comidas. Ay, por And he eso venían sus comforted hermanos. them and spoke kindly to them. Así los consoló y les habló al corazón. He didn't have a negative response. Él no tenía He una respuesta defeated negativa. negative attitude. Él derrotó la actitud A negativa. perfect type of Christ's example. Un tipo del ejemplo de Cristo. Joseph defeated the spirit of negativism in his life. José derrotó el espíritu de ser negativo en su vida. Daily decisions, Decisiones de todos los días daily prayer, y la oración diaria, and meditating on God's word meditando en la palabra de Dios, is necessary es necesario to defeat para derrotar over negative attitudes. las actitudes negativas. You want to know how to defeat it? ¿Quieren saber cómo derrotarlo? That's how you defeat it. Así lo haces. You make a decision. Tú haces una decisión. No, I'm not going to think that. No voy a pensar eso. You see, you now have the help of the Holy Spirit to Ahora say tienes no. la ayuda del Espíritu Santo poder decir no. God blesses those Dios bendice a aquellos who both delight in que se and deleitan meditate on His en Él word. y meditan en su palabra. Psalms 1, 1 and 2. Salmo 1, 1 y 2. Church, Iglesia, don't just say, oh, well, that's a nice little scripture. no digan, oh, pues es una Take it to escritura muy heart. bonita. Llévalo a tu corazón. Blessed is the man. Bienaventurado el varón. Blessed is the man, or Bienaventurado woman, el varón o la mujer, or boy, o el or niño o girl, la niña who walks not in the counsel of the que ungodly, no anduvo en consejo de malos, nor stands in the path of sinners, ni estuvo en camino de pecadores, nor sits in the seat of the scornful. ni en silla de They don't hang escarnecedores around se ha with sentado. unbelievers. No se They juntan con los que no don't creen. get yoked to No tienen su unbelievers. yugo con uno que no cree.
Oh, I hear this, and I've heard this so many Lo he oído times. tantas veces. And I encourage Y you, yo les animo, parents, padres, teach your children. enseñan a sus hijos. I know they'll say, oh, my friend. Yo sé que dicen, oh, pues mi amigo. They would say that in my class. Y me decían esto en la clase. And I would say, Y do yo they believe decía, in Jesus? pues ellos creen en Cristo. Well, I don't know. Pues no sé. You can't have a true friend No puedes tener un verdadero amigo unless they believe in Jesus. si no creen en Cristo. There's no way. No hay manera. Because your thoughts and your Porque tus ideas pensamientos, tus are going ideas, to be different van a than ser theirs. diferentes de And los if de you're not ellos. careful, Si no if you tienes do hang cuidado, around with that type of, si estás with the unbeliever, juntando con ese tipo de persona, eventually después you'll start thinking like they do. tú vas a If you pensar don't como ellos have enough piensan, of the si no word in tienes you suficiente de la palabra to en get them to ti. thinking like you. para And que if ellos they're piensen going to como think like tú. you, they got to have the mind of Y si Christ. piensen como tú, ellos And they're necesitan la not going mente to de want to be Cristo. around you if Y you no have the van a mind of Christ querer if they don't want estar to believe. contigo si ellos no quieren creer. You cannot, I know Jesus went Yo to sé que sinners Jesús fue a los because he went to pecadores, the lost. We do. Es But lo que Jesus hacemos. knew how to pero handle Jesús sabía cómo tratar their remarks. He knew con how lo to que deal ellos with them. les He decían. was mature enough. Él era suficiente maduro. Do y'all understand that? ¿Entienden esto? Negative attitudes Las actitudes negativas will rub off on others. se contagian a los They demás. will. And if you're hanging around somebody Y that si has tú those estás negative con una attitudes, persona if con you actitudes can't pull negativas, them out of it, I would si no los recommend puedes sacar, yo that les you back recomiendo off and get que in the te Word, alejas un get poco, to know the Word well entra en enough la to palabra, where when you do aprenda go lo forth with suficiente them, para que cuando that you can regreses con have esa the persona, power tú tendrás el working poder through you in the Holy trabajando Spirit, en ti, en not el to Espíritu convince Santo, them, no but to para lead them to convencerlos, Christ. sino para Because guiarlos if a they're not Cristo. serving Christ, they're not going to receive this Si no Word. están sirviendo a Cristo, no van a recibir esta palabra. I'm not trying to tell you, No les quiero decir, I don't know how else to tell no you. sé de otra manera How para important this decirles is, qué because a tan lot of people will importante say, well, es, Jesus went to the porque sinner. Yes, mucha he gente did. dice, But he always Jesús fue con los exposed their pecadores, sin. pero él siempre exponía Remember when he went to the woman at the sus well? pecados cuando estaba He con didn't la go to mujer her en el and pozo. sit down with her and No have a meal estaban or ahí anything like that. What did he comiendo do? un lonche ni The nada woman así. came to give him a drink of La water, mujer vino a darle and he talked to algo her de about her beber sin. y habló con él But de he sus said, "Go and pecados. sin no Y luego more." él le dijo a He ella, told ve y no Zacchaeus, peques más. Le dijo a Saqueo, I'm coming to your house today, but I'm voy coming a there tu for a casa hoy, purpose, pero tengo un to show you propósito what you need to para correct. enseñarte que debes corregir. Y'all see that? We gotta have the word in us so that we Necesitamos la can help palabra en them and nosotros them not pull us down to para their que level. no nos Because the lleven a su enemy is nivel, really trying to do porque that. el enemigo está tratando de hacer eso. And you've come this far, Han llegado tan lejos, so let's go forward. so vamos a seguir adelante. Yes, we love our enemies, Sí, amamos a nuestros enemigos, but they're not your friend until they pero no son tus amigos belong to God. hasta que They've pertenecen a accepted Dios, Jesus. hasta que han aceptado a Hear Cristo. me. They're acquaintances. And there's a lot of good people in Son this personas world. que solamente conoces, son conocidos. There is. But Y hay muchos buenos even en in, este in mundo, that, with good people, they're pero going to have aún en a eso, lot of wrong thinking ellos that van a we as tener believers don't muchas need to maneras de be pensar que son thinking. incorrectas, que nosotros All como right? creyentes no debemos de But pensar. God will give you a spirit of discernment. Y Dios les da un espíritu de discernimiento. If you're strong in the Lord Si and eres you have fuerte the en Word el of God Señor in you, y He'll tienes help la you palabra de Dios en ti, Él te ayuda to a overcome, vencer. and hopefully and prayerfully you'll be able to lead them to Y, the truth. y Okay? entonces podrías guiarles a ellos a la verdad. It says here, but his delight Dice, pero su deleite, is in the law of the Lord. sino que en la ley de Jehová And in his está law, su delicia, He meditates day and night. y en su ley medita de día y de Now I know noche. you can't keep your mind 100% day Yo and night, sé but what que no that's saying pueden is tener tu mente 100% día y noche, give your mind pero to lo que quiere me decir es and be led by the dame Holy tu mente Spirit, para ser guiado por el even when Espíritu you're going Santo, through, working, doing your, aun cuando estás your business. haciendo tus propios negocios. you see what I mean? Always, Siempre, if your heart is si right, tu corazón está correcto,
the Holy Spirit el Espíritu Santo, will move through se you, mueve even por when you're medio doing de your ti. business, when you're out there doing your work, aun cuando estás haciendo before you tu get ready trabajo, to do your work. antes de empezar Commit tu your works trabajo, to the Lord, dedica and your tus thoughts obras will be a Jehová y established. tus That's the word pensamientos for serán that one. establecidos. Before you start working, say, Lord, I commit Antes de my works trabajar, to you. di, yo dedico Because your mis word obras a says ti porque tu that my palabra thoughts will be dice established. que mis pensamientos serán establecidos. You've recognized Him Le has in your work reconocido situation. en tu situación del trabajo. You know, I can't exactly tell you No les exactly puedo how to do decir this, but as you exactamente get cómo in this hacerlo. word and let the Holy Spirit lead you, you'll see. Pero si You'll dejan, even dejan when que el you Espíritu when you Santo don't les like to guíe wash dishes, para ver, you'll find a song or something to help you walk through washing those dishes. I know a lot of you have the dishwasher right now. You don't have to wash them, but I'm sorry. I'm sorry. But anyway, the things that you don't really care anything about doing, you lo can do que it no te importa hacer, with a joyful heart. lo debes hacer con un corazón alegre, como You quieras. can. You really can. De verdad, si puedes. I can do all things through Christ who gives me Todo lo strength. puedo en Cristo que me Start fortalece. singing if nothing else. Empieza a cantar si no In puedes the hacer name nada of más. Jesus, in the name of Jesus, I have victory over this housework. Woo, yes. Ayuda You a can do hacerlo. more than you think you Tú can. puedes hacer más de lo que tú piensas. You know it? Hallelujah. Bless God. Jesus defeated negative attitudes Jesús derrotó las actitudes at the negativas en la cross cruz. when he said, Cuando it él dijo, is finished. Terminado es. It's finished. Ya está terminado. Hallelujah. That's in John En- 19:30. Eso es Juan 19:30. All right. Let's pray. Vamos a orar.